हम खबर देंगे आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत का मामला। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात न करने का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास खत्म हो गया है और इस इजलास में यह फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत की जानिब से मुलाकात की दावत दी गई थी, जिसमें इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत ने मुशावरत के लिए कहा था। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, आज अहम इजलास था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत और इजलास में यह फैसला किया गया है कि वो सदर मुमलिकत से नहीं मिलेंगे, क्या तफसीलात हैं? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला कर लिया गया है। सदर मुमलिकत की जानिब से जो मुलाकात पर मदऊ किया गया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पर मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है और जो ज़राए हैं उसके उनकी जानिब से ये बताया गया है कि कानूनी टीम की जानिब से तफसीली तौर पर आइन और कानून की रोशनी में ब्रीफिंग दी गई है और इजलास को बताया गया कि अब जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना अब ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है और इस हवाले से सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए जाना जो है वो किसी भी सूरत जरूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए नहीं जाना चाहिए। ताहम जो कमीशन मेंबरान हैं उन्होंने कानूनी टीम की जानिब से जो ब्रीफिंग दी उस पर मुकम्मल इतफाक किया और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर मुमलिकत के खत पर उनसे मुलाकात के लिए नहीं जाएंगे और वो जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन खत लिख कर जो है वो सदर मुमलिकत को उनका जो खत है उसका जवाब देगा। जी, तो ये फैसला क्यों नहीं किया गया, एक मरतबा फिर हमारे नाज़रीन को बताएगा कि मुशावरत क्या हुई? क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 48 है वो तो सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार देता है, तो क्या बात हुई? इलेक्शन एक्ट के ऊपर बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन ही तारीख देगा या वो सदर से बात नहीं करना चाहते? जी, इस हवाले से जो इलेक्शन एक्ट में जो साबका हुकूमत जाते जाते जो पार्लियामेंट में जो तरमीम मंजूर करके गई है, इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम मंजूर हुई हैं उसके पेश नज़र ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है कि वही जो आम इंतखाबात से मुतल्लक जो है वो शेड्यूल का ऐलान करेंगे और उसी की रोशनी में कानूनी टीम की जानिब से आइन की रोशनी में भी ब्रीफिंग दी गई और कानूनी तौर पर भी जो है वो इलेक्शन एक्ट जो है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और कानूनी टीम ने यही मशवरा दिया था, तजवीज़ दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए नहीं जाना चाहिए। इसलिए अब इजलास में यह फैसला कर लिया गया है कि सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं की जाएगी। इस मामले में जो इंतखाबी शेड्यूल से मुतल्लक उनको बुलाया गया था मुशावरत के लिए, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुलाकात नहीं करेंगे। सदर के खत का जो है वो बजरिया लेटर जवाब जो है वो दिया जाने का कभी इम्कान है और ये ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से इंतखाबी शेड्यूल के इंतखाबात के शेड्यूल के लिए मुशावरत करने नहीं जाएंगे। जी, अच्छा, ये बताइएगा, कल ही ये खबरें मंजर आम पर आ रही थी और ज़ेर गर्दिश थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद सदर से मुलाकात ना करें, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि खत कब तक लिखा जाएगा? जी, आज ही ये खत जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिख दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत की जानिब से जो खत लिखा गया था उसमें ये कहा गया था कि आज यानी कि जो गुज़श्ता रोज गुजर चुका है या कल जो आज का दिन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनसे मुलाकात करे और इंतखाबात के शेड्यूल से मुतल्लक मुशावरत करें। ताहम इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत को खत लिख कर जो है वो जवाब जो है वो भिजवा देगा और ये फैसला कर लिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से इंतखाबात के शेड्यूल के लिए इनेकाद के लिए जो है वो मुशावरत करने नहीं जाएंगे। जी, ठीक है, अब हमारे साथ ही रहेगा कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, कल जब ख़त लिखा गया था सदर पाकिस्तान की जानिब से तो आर्टिकल 48(5) का जिक्र किया गया था कि इसके तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के लिए 90 रोज़ में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है सदर मुमलिकत। और अब जो फैसले आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन जो एक्ट है उस पर किए जा रहे हैं, क्या आइन मुकद्दम नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलने से माजरत की है और सेक्शन 57 ये कहता है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के इख्तियारात
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیارات پہلے تھے، لیکن پارلیمانی ایکٹ نے اس کو حذف کر دیا اور وہ سارے اختیارات دے دیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ اختیارات مل گئے تو وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مشاورت کرنے کا استحقاق نہیں رکھتے۔ ظاہر اس لیے انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کرنے سے جو ہے اپنا انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو وجاہت بیان کر دی کہ جناب سیکشن 57 کے تحت ہم آپ کس بنا پر مشاورت کریں، آپ سے تو مشاورت کرنے کا تو قانونی جواز ہی نہیں ہے۔ تو سر جو آئین ہے اس میں ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 سے زائد اکثریت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آئین کا آرٹیکل آپ سمجھتے نہیں ہیں، ہر آدمی اپنے انٹرفیرنس کا اس کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ وہ آرٹیکل 48 جب لاگو ہوتا ہے جب کوئی اگر پرائم منسٹر تحریک عدم اعتماد کی بنا پر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر کو سربردوش کیا جاتا ہے، تب وہ آرٹیکل 48 لاگو ہوتا ہے۔ نہیں سر، جو خط لکھا گیا ہے اس کے اندر آرٹیکل 58 کا ذکر کیا ہے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے، خط کی کوئی اہمیت نہیں۔ آرٹیکل 58 کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر اسمبلی تحلیل کی گئی ہے، اور اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد صدر مملکت پابند ہیں کہ وہ 90 روز کے اندر انتخابات کی تاریخ دیں۔ صدر مملکت 90 روز میں انتخابات کی تاریخ دینے کے مزاج نہیں ہے۔ تو سر اگر خط دے دیا جاتا ہے اور ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ کیا میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ جب میں نے کہہ دیا کہ آرٹیکل 48 جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان پہ نافذ نہیں ہوتا، اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات آگے لے کے جا سکتا ہے 90 روز سے زیادہ؟ یہ ہمیں کہنا کرنا ضرورت ہے۔ ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے صدر کے خط کے اوپر کچھ جواب دینے کا، اور انہوں نے جو اپنا حق سیکشن 57 کے تحت حاصل کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے، ان سے مشاورت نہیں کریں گے اور صدر کا اختیار نہیں ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف بٹ بتائے گا اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہے، کیا کہا جائے گا خط کے اندر، اور کیا جواب دینے کے لیے تفصیلاً جیسے کہ آپ نے بتایا کہ خط لکھا جائے گا، تو اس خط کی تفصیلات کے اندر کیا شامل کیا جا سکتا ہے؟ جی، صدر مملکت کی جانب سے جو ملاقات کی دعوت دی گئی تھی چیف الیکشن کمشنر کو، اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عاطف بٹ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتایا الیکشن کمیشن کی جانب سے خط لکھ دیا گیا ہے صدر مملکت کو، اور انہوں نے صدر مملکت سے ملاقات کی معذرت کی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو اجلاس ہوا ہے اس میں ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہی خبریں کل بھی زیر گردش تھیں کہ چیف الیکشن کمشنر خط کے جواب میں ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس کے فوری بعد ہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی جانب سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب وہ صدر مملکت سے ملاقات نہیں کریں گے، ان سے ملاقات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔